Gue Bunga. Gue Bima, ayo kita ngomongin Love You Teacher episode 1. Oke, Let's see. Kita Let us no see. expectation. Kita cuma tahu ini part D. Ya, Oke. jadi we believe in part D usually. Sometimes. They can mess up, tapi mari kita lihat. Oke. Papdi, ayolah Papdi. Oh, acara anak-anak gitu ya? Nah, Gemes banget kalau bener. Siapa itu? Santa. Apon? Apon. Pon lu jangan kayak di MNT ya, Pon ya. Jadi tawan. Asli. Oh Tuanku. Yang bener, Pon. Oh, 1938. Nggak, sins nggak sih Since sekolahnya? Sins. Semangat dong, Pon, lu pembukaan. Pon gimana sih? dia nervous dia. สวัสดี นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับ ผมครูพ่อแม่ครับ ครูพ่อแม่ สวัสดีค่ะครู วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีครับ Iya ketahuan. งั้นเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้ทุกคนฟังนะครับ Oh What? Oh, ini nggak linear guys. Iya, kayaknya flashback ya. Iya. นิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับ Aha. เขาเป็นครูครับ oh Tata kah? Santa kah? Apa dia? Dia tentang dia deh kayaknya. คนเป็นครูเนี่ยต้องรักเด็ก Iya benar. ใจและต้องพร้อมผลักดันเด็กๆให้ได้เติบโตและเรียนรู้แต่ปัญหาคือเขาดันไม่มีอะไรพวกนี้เลย Ah. แต่เขาก็คิดว่าเขาคงเป็นครูได้ไม่ตลอดมาแน่ Iya dia ceritain dirinya, habis itu ceritain Tata. เขาไม่คุยคนครับ Oke. Kaja. Oke. ครูอีกคนที่สอนให้เขารู้ว่าคนเป็นครูก็ไม่ได้ต่างจากเด็กหรอกครับ ถ้าเด็กเป็นวัยที่กำลังเติบโตและเรียนรู้ครูเองก็กำลังเติบโตและเรียนรู้อยู่ Soalnya Apon tuh vibe-nya bro banget gitu gak sih? Bro. bro, Sup bro? ke studio aja kayak Iya bro. makan siang apa bro? Oh, Kemana? Where are you? where is that? Kan habis kecelakaan itu. Earlier. Kayak SD ya? TK. TK. Hah? Udah gede gitu? TK itu. Oke, so far so good. Oke. Oke. Sinati. Nasib Nat. TK ini. Bitcoin. His name is Bitcoin. Oh my god. Get betting a bat. Bentar. Iya. Santa. Enggak, itu Apon. Itu apa? Enggak itunya. Foto. You're late again. You're a teacher.นั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องหลับต่อปล่อยให้มึงตื่นสายที่สุดแล้วเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้ Oke. วันนี้น่าจะรอสุดๆงั้นใส่ชื่อเสียงก่อนนะ Oh, udah disiapin gitu ya. Oh, soalnya bednya ada 2 gitu loh. Heeh. Anjay. อย่าลืมโมเดลด้วย Oh, geometri ya sih SD ya. Mm-mm. Masa TK diajarin geometri?
Nggak paling kayak ini bundar. Ah. ตอนนั้นมึงยิ้มให้เด็กเยอะๆนะแต่มึงต้องออกจากห้องไม่เกิน7:30นะไม่งั้นมึงสายแน่ Itu tadi yang bilang Tata. Iya. Iya. Oh. Berarti Suaranya kok mirip? mereka establish Ada gitu yang telat gurunya. Biasanya point of view-nya kan orang tua yang sibuk Iya. banget kayak udah ya bu. Gurunya telat aja kata gue. Guru macam apa kau apon? Masih sekolah kan kamu. Manjat. Pon, kata gue karakter lu kok nggak ada yang bener ya Pon? Manjat. Gue nyari karakter lu yang bener yang mana Pon? Ya ampun, Pon. Nice. Rusak nanti geometrinya tuh, yakin gue. Oh enggak. Au, apa Iya tuh? sakit lah. Hah? ครูส่งเรื่องมาสาย16 นาที ทำไมน้องไปเอาไปคนเดียวเลยล่ะ Oh dia taruhan, Oh. anjrit. Taruhan. รู้ไหมว่ามัน สาย 15 นาทีต่างหากดูนาฬิกาสิ ไม่ดูเว้ยเพราะดูไม่เป็น ให้เวลาดีแล้วกลับไปนั่งที่เด็ก Nggak dapat respect dia. Nggak ada respect sama sekali. Aduh, You should nggak boleh Pingsan. gitu ya. pura-pura pingsan. ๆได้สิจะไม่เรียนกันใช่ไหมงั้นเจอนี่ Lah, dipanggil loh ke kepala Ya sekolah. ampun, Pon. aduh. Semi kah? Iya kayaknya. Selamat พอสม Oh, di kepala sekolah. คือวันนี้ครับพี่สดชื่นคือผมให้เด็กๆเอาลูกอมมาเพื่อที่จะนับเลขเพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันจับต้องง่ายอะครับเด็กๆเขาก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ฉันไม่อยากจะพูดกับแกแหละผมเมฆ Pop Mac. แกนี่มันน่ารัก Ya. โอ๊ยแต่ก็ช่างเถอะ ที่ฉันเรียกแกมาวันเนี้ยฉันไม่ได้เรียกมาด่าฉันแค่จะแนะนำครูพละคนใหม่ให้แกได้รู้จัก เห็นเขาบอกว่ารู้จักแกด้วยนะ ผมนะครับ Oh, ใครอยู่นี่เฮ้ยไอ้พวกเมฆ oh ini. Siapa? Siapa? Siapanya? รู้จักกันจริงด้วย Why? งั้นก็ไม่ต้องแนะนำตัวแล้วเนอะว่าแต่สองคนรู้จักกันได้ไงเนี่ย เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแม่ผมเป็นเพื่อนสนิทแม่เขารุ่นลูกเลย Oh. Bestie. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนจี้เขาบ้างสิคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh, ini. ดูสิเรียบร้อยสะอาด Oh. Bisa loh dibanding-bandingin gitu loh. Hahaha. เลิศเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กดีเลย เวลามีเรื่องงานอะไรจะได้คอยช่วยเหลือกันนะ โอ้ยไอ้พวกเมฆต่างหากนะครับที่ต้องคอยช่วยผมยังไงผมก็เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ต้องพึ่งพาเพื่อนเขาอีกเยอะเลยครับ เอ่อพี่ว่า เดี๋ยวมันก็ เรียนรู้ด้วยตัวเองน่าจะดีกว่านะ Nanti. การเรียนดีเลิศประวัติดีเยี่ยม โอ้โห นี่เกิดมาก็เป็นครูจริงๆนะเนี่ย ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพอ Emang belum dilihat itunya. Dia udah jadi guru. ที่เรียนรู้อะไรก็เข้ามาหมดนะครับรีบูเมอร์นะครับโอ้
แนะนำตัวให้ครบทุกห้องก่อนนะครับ ลานะครับ แล้วเจอกันนะมึง Gak expect gue. Sumpah out of nowhere. What is going on? What? ไปแซวก็เลย เราอะเอาไงฮะยังอยากเป็นอยู่ไหมครูเนี่ย ผมบอกที่สุดที่แล้วไงครับว่าผมไม่อยากเป็นครูสักหน่อย คิดว่าฉันอยากเป็นมากมั้ยไอ้ผอรักษาการเนี่ยแค่คิดว่าไอ้ผอแม็กซิมัสนะตอนไปเที่ยวรอบโลกอยู่ฉันก็อยากจะ Maximo. หนีแต่ว่า Why? Yang aslinya. ไม่ออกมา What? What's going on? What's going on? So colorful banget anjir แก ini. กับฉันเนี่ยต่างก็จบที่นั่งบาปพอกัน Mm-mm. แต่แกอย่าลืมสิว่าเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำ เลือกที่จะมาเป็นครูแล้วอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม Mm. ฉันอยากให้แกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด That's true. Kenapa lagi lu jadi guru sih Pun? เข้าใจไหม Emang gak ada kerjaan lain? Makanya itu dia. Lu bisa jadi cleaning service. Betul. Lu bisa jaga tuh tempat fotokopi. ผมขอกลับไปที่ห้องก่อนได้ไหมครับ จะรีบกลับไปสอนเด็กใช่ไหมเนี่ย กลับไปสองแฝดครับ Ah, Mm. Dia masuk ke situ sama pacarnya kali. kayaknya ya. You say morning? Good? 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 Oh, good? Oh. ผมรู้วันนี้นะครับครูมีภารกิจสุดยอดให้เด็กๆทำกัน นั่นก็คือ Ke. เขียนการบอกรักถึงคนที่รักจ้า Oh. Ah. จะเขียนถึง Responsif sekali anak-anaknya ya. Heeh. ให้เด็กรักใคร Seperti mimpi ini. คนนั้นได้เลยนะครับ ว้าวสามีปีว้าวเกี่ยวกับเองนี่คิวเขาก็แค่อยากดูนิดเดียวเองเขาไม่คิดไม่ออกไอ้โป๊ะ Tapi gak cuma itu. คิงครับ Tapi gak cuma ต่ itu. างคนต่างเขียนนะไม่ลองเพื่อนเนาะแต่ก็น้องโกครับ เราคุยกับเพื่อนดีๆเพื่อนจะได้เข้าใจ โอเคไหมครับ โอเคค่ะครูโซล่า Oh, sholat. Salah. Mamamu dia. Nah. ทางพวกเราเนี่ยตั้งใจเขียนการกันมาก เพราะฉะนั้นการของพวกเราเนี่ยต้องเปลี่ยนไปด้วยความรัก TK apa SD sih? TK tahu. TK kayaknya deh. Tapi udah nulis Tahu. surat. Kelas TK nulis surat. Kelas besar. Anjay, beneran lagi. Nih ngeliatin pacarnya. Teri. TK kindergarten ya. TK besar. Tinggal besar. วันนี้อ่านผิดนะไปห้องที่สุด What? โดนบ่นอะไรอีกันเปล่า แค่มีครูใหม่ย้ายมาทำงาน แม่งเพื่อนข้างบ้านกูชื่อจี้โอ้โหกูจี้เห็นเมื่อเช้าอยู่ไอ้นั่นเลยแม่งกระตือรือร้นชิบหายมาเทียบจะทำกูดูแย่ Semua orang kayaknya look bad. You look bad in everyone kayak dia. Oh. Oh. ไม่ไหว Hmm. Hah? โอ้โหมีมุมแบบนี้กับเขาด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนผม Buka. คืออยากให้คนทั้งโลกรู้แหละว่าเป็นแฟนกันอะ อ๋อไม่อยากให้ครูคบกันเองหรอครับ ผมว่าก็ดีนะครับ จะได้ช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน ฉันว่านะไอ้พวกเมฆจะพึ่งพาโซล่าอีกฝ่ายเดียวอะสิ Hmm. นี่ถ้าวันหนึงไม่มีโซล่านะได้ตายกันแน่ Hmm. Oh. There's the problem. Foreshadowing. สมัยเด็กๆเนี่ยครับครูงั้นต่อไปผมจะเตรียมตัวโดนลงโทษด้วยล่ะ What?
Mimpi. Wait. Tenang. Tenang. Soalnya dari tadi kita nggak expect apa-apa. Tenang. ว่าเดจะคนสวย ปากหวานทำไมถึงจันชาย Oh. Mamanya. ไก่แคลน้อยพร้อมน้ำสลัดฝีมือคุณแม่ปราณีที่เพิ่งส่งมาให้เลยจ้ะ เป็นไงบ้างลูกหมดหรือยังหรือแม่ส่งไปให้ใหม่ ยังไม่หมดเลยครับคุณแม่ Aduh, mampus gue. Kan? แล้วเป็นไงบ้างสอนเด็กๆเขียนการ์ดนะลูก เด็กๆชอบมันมากเลยแม่สงสัยเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนจดหมายกันแล้วอะเด็กๆเลยตื่นเต้นกันสุดๆเลย ดีเลย เดี๋ยววันหลังแม่มีไอเดียใหม่ๆนะแม่มาแชร์ให้ลูก Oh. Ya, mamanya juga teacher kah? ส่งตัวเป็นครูวัยเกษียณที่ไม่อยากเกษียณจริงๆเลยนะ Ah. once ครูปราณี always ครูปราณี Oke. ครูน่ะต้องเป็นไปตลอดชีวิตนั่นแหละลูก Kok dia masih pakai dasi? Terlalu Gan capek. ganti kah lu maksudnya? Tapi latihnya ini banget ya. Surem banget sih. Kalau di sini tadi yang di ini enggak. มึงก็ลองเขียนให้แม่มึงบ้างดิไม่เอาวะแม่กูไม่ได้น่ารักเหมือนแม่มึงสักหน่อย Tadi ya mainnya kayak Mm-mm. lo cuma dapat B. Hah? Kok lo cuma dapat Mamahnya 9? mamahnya dia sama kayak mamahnya si Jem di My School President gak sih? Oh iya betul. Belajar. Oh Tuhanku. Kap Cagi tadi panas banget. Heeh. Oh tadi Oh, kakinya sakit, pura-pura kan? dia pura-pura. มึงเป็นไรอะ Oh, tadi dia yang lompat pagar. Iya. Aduh, มึงน่าจะเช้า gokil. กูโดนจากโรงเรียนแล้ว Marahin. Ah. Telat dia itu. Telat. Tadi 15 menit. Ya, Direndam. makanya kayak Aran nih. Sebel banget. Masih sebel masih Aran anjay. Rame banget nih rumah. Lucu banget. Heeh. Muka dia semua itu. Itu dia. Itu bukan dia. Mereka berdua gak sih? ไม่ต้องไม่เป็นไรให้กูทำให้มึงแบบ Lah baik dia. Emang baik nanti kalau kecelakaan. Asik. Dia kan dapat ini banget, bersandar banget sama si Solok. Santai tuh empat-empatnya. Masa Harusnya gue tumi bukan lu pacaran. Namanya juga pacar, Wak. Heeh. ดื่มดราม่าเพื่อน Ih, takut kan. Enggak. กูไม่ได้ดื่มดราม่ากูแค่สงสัยอะกูเหมือนเป็นแค่ภาระไม่เคยทำอะไรที่ Angin. ได้เลยไม่ใช่แค่มึงนะ Oh. กับคนอื่นกับพี่สดชื่นแล้วก็เด็กๆกูไม่เห็นจะเป็นประโยชน์เลยกับใครเลย Oh. มึงอาจจะยังไม่เห็นแต่กูเห็นนะมึงก็กำลังพัฒนาช้าๆในแบบของมึงไง Oke, perbedaannya adalah di sini Apon tidak asshole, dia hanya loser. Betul. completely Heeh. useless. Dari tadi kita lihat tuh dia udah loser dari kecil tuh. ไม่มีตากูอยากเห็นมึงมากกว่า What is this? บางทีอะการที่เห็นด้วยตาอาจจะเห็นชัดกว่าก็ได้ Oh, What do you mean? What do you mean? What do you mean? Ini mereka foreplay. Tuhanku. Emang iya. Nah, ini ngapain? Ini ngapain? I don't know. Kan foreplay anjay. Kan dia mijitin katanya. มึงก็เตรียมตัวลงโทษด้วยล่ะ Eh. Nah kan? Kan gue bilang. ให้ข่าวมึงคงไม่ดีอะ Udah
Wow. Wow! Oh, Did guys. not see that coming. พูดได้ไหมครับ Wow. Okay. Wow. Did not see that coming, but okay. Okay. Get it, guys. Get it. On the Get floor. it. On the floor. ไม่ต้องถอนใส่ไว้ Hah? Ih, tinggi banget dua-duanya. Not again. Oh my god. ทำแน่นอนขอบคุณครับคุณครู Woi, guys, you are a Guys. teacher. Ya ampun, kinky banget. Ih, kinky banget, guys. What is this? What? Oh, ini punyanya si Santa. Jadinya beda-beda. Nah, ini lu bangun, Pon. Elah. Kenapa? Kenapa dia? Oh, dia Oh. latihan. Iya mungkin ya. Dia kan dia. เอาไว้สอนคำสั่งให้เด็ก Oh, ganti-gantian mereka. ๆไม่ร้อน Oh, lucu. ใส่แล้วน่ารักดีเวลายิ้มนะก็น่ารักที่สุดเหมือนกัน Balas-balasan ya. Heeh. Lucu kalau dia tidur juga, tidur lagi. Tidur lagi, goblok banget. Bangun cuma untuk siapin. You cannot beat him. Sleep with a blanket. Lucu. Jangan telat lagi lu. ไหนล่ะพัฒนาการแบบกูนี่มึงชอบเลยนี่ Oh my god. เบอร์ติดต่อฉุกเฉินของคนที่ Oh my, oh no. ใช่ครับครูเข้าใจแล้วเองครับ ตั้งสติดีๆก่อนนะคะ Oh shit, oh shit. Oh my god. This fast? Oh my god. This fast? No. เมื่อเช้าขณะที่คุณทิวตะวันข้ามถนนหน้าโรงเรียน เขาประสบอุบัติเหตุค่ะ Shit. Oh Kok no. mobilnya kenceng-kenceng di tempat anak-anak sih? ผมเป็นแพทย์คนคือตะวันเขาเป็นไงบ้างครับ Oh my god. นะคะคือ เมื่อเช้าผมตื่นก่อนเขาได้ซ้ำแต่ผมง่วงมากผมก็เลยเผลอหลับไป Woi. ถ้าผมฝึกตัวเองมากกว่านี้ ผมก็คงได้พาโซล่าไปโรงเรียนพร้อมกับผม แล้วเรื่องทั้งหมดก็คงได้เกิดขึ้นแบบนี้ Apa itu tiba-tiba lu? Tenang dulu, tenang dulu, tenang. Sabar, Tenang sabar. dulu, tenang dulu. Let her. ผมดูแลแฟนไม่ดีเอง คุณดูแลแฟนคนดีแล้วนะคะ ไม่ครับ ยังไม่ดีพอ Jadi susternya bingung banget ya. ได้ค่ะ แต่ทางเราดูแลดีแล้วนะคะ เพราะตอนนี้คุณทิวตะวันฟื้นมาสักพักแล้ว สามารถเข้าเยี่ยมได้เลยนะคะ Oh no. Oh. โซล่า Ini nih, dimulai nih. Hmm. คุณเทวตะวัน อาการดีขึ้นแล้วนะ คุณนี่โชคดีมากเลยนะ โดนรถเฉี่ยวจนหัวฟาดพื้นสลบไปเนี่ย แต่ดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยนะ Oh, mobilnya udah ngerem berarti. เกียรติแล้วใช่ไหมครับ ก็จากผลเอ็กซเรย์นะครับ ไม่มีกระดูกหัก CT สแกน ไม่พบเลือดออกในสมอง Alhamdulillah. ก็มีแค่รอยฟกช้ำตามร่างกายนิดหน่อยนั่นเอง Ramai. Ramai. โซล่ามึงโอเคใช่ไหม No. Nggak kenalin kakaknya. He doesn't know you.
ฝ้าดูอาการด้วย แล้วก็ให้น้ำเกลือโอ๊ยกลับบ้านเลยงั้นตามนั้นแล้วกันนะครับ เมื่อเช้ากูใจหายใจคว่ำหมดเลยนะทีหลังจะไปโรงเรียนเนี่ย ก็รอไปสายพร้อมกัน รู้ไหม We left the school together. Seriously. ข้ามถนนในกรุงเทพแล้วแม่งอันตรายใช่ไหมเฮียเนี่ยถูกปะเนี่ยทำไมลุงมาทำอะไรผมอะลุงแล้วไม่หนาวเห็นไหมหนาวก็เสียแก้วไงโอ้โหแต่ยานอนหลับใช่ไหมยานอนหลับกูไม่ได้ใส่เพื่อมาพาตัวผมมาไงโดนเลยผมคุณนั่นอะไรอะก็กุญแจมือไงนั่นไง See? ผมชื่อสัน ฮะ สัน Son. สันเป็นเชี่ยอะไร จริงๆแล้วเราอายุเท่าไหร่7 ขวบ Solar and Sun. Apa sih dia kayak ini have Different another name. change คุณชื่อโซล่า personality. ผมชื่อซันโซล่าซันโซล่าซัน Tadinya dia punya bipolar tapi gak ke dikte. Enggak. Kayaknya waktu kecil dia dipanggilnya San. Oh gitu. Nggak tahu. โซล่ามึงจะไปไหนนั่นน่ะ Tapi kenapa dia baru bereaksi sekarang ya? Pakai kartu nggak sih? Nggak ya? Lama. Om penculik emang nih. มันต้องใช้คีย์การ์ดเว้ย Ya bener ya. ขอโทษนะคะนี่เรียกหัวป้า Buset. วันหลังจะลงในรายการหักเคารพเพื่อนบ้านบ้างนะคะ Oh my god. Wow. Oh my god. Biar nggak kabur, goblok banget. Oke, nama lu San. คือลุงจะบอกว่าลุงกับผม Dipanggil lu เป็น anjing. เพื่อนกันจริงๆเหรอ ก็ใช่นะสิ นี่เรายังไม่เชื่ออีกนะไม่เชื่อลุงผมอยู่ร่างนี้ได้ไง นี่ผมโตตั้งแต่เมื่อไหร่เราบอกว่าเราชื่อซันใช่ไหม San. Wait, San. งั้นถามเลยสิ จริงๆแล้วเราอายุเท่าไหร่ Apa ditukeran badan sama siapa ya? 7 ขวบ Tukeran badan apa? Tukang badan sama anak yang di mobil. Yang dia di mobil. Wih gitu. Ah. แต่ก็เรียกค่าไถ่กับแม่ผมใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่โจร เราสองคนเป็นเพื่อน Telepon emaknya. Telepon emaknya. เรียกค่าไถ่ด้วย เป็นเพื่อนกันก็ลักพาตัวมันได้เลย Ah, เอาเถอะ telepon emaknya. ห้ามดื้อถ้าดื้อจะไม่ดูแลเราก็จะไล่ออกจากห้องด้วย Kenapa nggak telepon emaknya? Wih,
mamanya sih gue gregetan nih. Jangan gitu dong. Ini si Semi. แล้วนี่ไอโซล่าเป็นไงบ้างเนี่ย คือโซล่ามัน โอ้ คอนโดน่าอยู่ Ya ampun. Ada temennya, Wak. คุณโซล่าโอเคแล้วใช่ไหมวะโอเคแล้ว ขอบคุณพี่สดชื่นมากนะครับที่มันห่วงพอดีโซล่ามันหลับไปแล้วนะครับ หลับเสียงดังเหมือนกันนะเนี่ย คดีไอโซล่านอนนิ่งนะครับนอนนิ่งขนาดเนี้ยน่าเป็นห่วงนะเว้ยไปลองทำสลิปเทสดูดีไหมขอบคุณมากที่เป็นห่วงแต่อยู่เด็กไปแล้วครับพี่กลับบ้านเลยนะครับ เฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยโซล่าไปหมดแล้วไอ้จอเนี่ย Kenapa nggak telepon Mak? Nih, kayak gini, plot hole gini nih bikin gue kesel nih. Telepon mamanya. เฮ้ยนี่เดี๋ยวเตียงพังหมดถ้าจะไปเล่นก็ไปเล่นห้องโน้น Sorry guys, gue makan doang. Yang ini punya gue. Nah, Yang lo yang mana? ini kayak bunga. Oh, Mac. Dia kan benci anak kecil kan. Dia benci anak kecil. จะเอาอะไรอีก Kayaknya ada beberapa yang harus dilakukan tapi mereka tidak lakukan. Seperti menelpon mamanya dan balik lagi itu ke rumah sakit waktu tahu dia umur 7 tahun. Enggak, gue kira dia baliknya ke masa dia Waktu kecil. Ini kayak orang lain jadinya. I don't know. ตัวไม่ดีไล่อยู่ถูกปะ Hantu kah? Apanya hantu? Kayak arwah penasaran tapi cilik gitu dia, terus gara-gara dia ketabrak terus langsung ada yang kosong tuh masuk dia. Wih, gitu. Ke tubuh itu. Ya udah telepon mamanya. Aneh gitu, aneh ininya, reaksinya. Kalau gue sih balik ke dokter ya. Iya kan, maksudnya teh gitu maksud aku. Kan tadi kan dia juga sama mamanya ini kan baik hubungannya. Abis ini kali udah malam.ของโปรดแล้วใช่ไหม Kayaknya dia masih kecil dipanggilnya San gitu kali. Kali Nah, Oke. mungkin dia nggak bisa manggil solar kali. tapi apa kayak Solar namanya waktu udah gede gitu loh. Bisa jadi. Karena kayak Sam terlalu besar deh, gue mau jadi solar aja gitu. Iya. ทำอะไรวางไว้ก่อน Apa sih lo? Gue iyain aja lagi. Gue iyain lo lagi. Ya udah telepon mamanya, bawa ke rumah sakit gitu loh. Aduh. Ya yuk Pon yang bisa yuk. Pon lu jangan piss me off lagi ya Pon di sini, awas aja lu Pon. Me. Po. Telepon lah mamanya. Jangan bikin aku emosi lah. Tapi dia kenapa juga nggak ini ya? Nggak manggil mama, Dia papa, bilang, papa. aku mau ketemu mama. Ya nggak maksud dari awal itu loh kayak meme gitu, ngerti nggak sih? Iya. Terus kenapa ngikut sama si Lung ini? Kalau lo menganggap dia kidnapper, kenapa lo nggak panggil kayak mak gue mana? Emang kayak ada hal-hal yang kayak apa? Iya, mau bawa kemana? Kenapa? Aduh nggak tahu. Ntar lagi ya guys ya, ntar dikomenin. เลือกเรียนภาษาอังกฤษซะด้วย Maksudnya kalau anak umur 7 tahun nggak dikasih mamanya, ya dia nangis, mama. Lah anak 10 tahun aja kagak akan ikut sama stranger gitu kan? กับเจ้ากระรอกอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้เดียวกัน ต่างคนต่างอยู่ Telepon lah mamanya. Oh ini nih flashback guys. พายุลูกใหญ่พัดเข้ามา What? ทำให้มี
Flashback, flashback. pertama kali mereka ini Roommate, bareng. roommate. Roommate. พวกเขาต่างคนต่างทำความสะอา Hujan ด guys. Yoi. Aneh banget. แต่มันก็เหนื่อยมากทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีทั้งสอง Cakepnya. ทำความสะอาดโพรงต้นไม้ไปด้วยกัน อย่างมีความสุข Tidur. Bobo. Dua hal. Apa nggak dibawa ke dokter lagi? Dua. Mama, Mama. mamanya. Aduh, anak kecil tuh tidur nggak kayak gitu. Anak kecil tuh begitu diceritain dia langsung Nempel. tidur gitu. Wajar. Ringan barisan saya. Kayak bawa barang belanjaan. Hmm. Sekarang, mikir-mikir sekarang, saatnya mikir. วันนี้กูชื่อโซล่า Oh, flashback. Flashback, flashback. Yaudah. Ya mamanya kagak ditelepon kan. Namanya siapa sih? Pop Mac. Pop Mac. Pop Mac. Baca Pop Mac. Pop Mac. Mamanya ditelepon lah mamanya. Oh tuh. Oh no. ไม่ได้เป็นไรแล้วครับแม่ปลอดภัยแล้วครับ ตอนนี้ก็ Kasih tahu. Kasih tahu mamanya. Oh, oh maknya di mana? โซล่าปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับ Kasih tahu mamanya. Oh, dia soalnya ini dia mau kelihatan kayak pacar yang baik gitu loh. Guna. ครับแม่ Enggak. ก็โซล่าท่าทางสบายเลยครับ Tanya dulu siapa itu si Sam. ไปแล้วครับ Eh. Masih- Dia berusaha menjadi pacar yang baik, Me. Nggak ngasih tahu lu tuh, Me. Ah, elah. Kasih tahu dong. Pon, ayo lo, Karena Pon. dia ngerasa useless kan katanya. Iya. Tapi kata gue teh ya. Kata gue teh, ini medical โอเคครับ situation gitu loh, Pon. Ngerti nggak sih lo, Pon? Bukan masalah bisa di Andalin atau enggak gitu. Maksud gue tuh, Pon, lu jangan piss me off ya, Pon ya. ครับ ผมเองรู้ไหม เวลาแม่เจอเรื่องแย่ๆ แม่มีเคล็ดลับที่ทำให้สบายใจขึ้นนะ เคล็ดลับอะไรเหรอครับแม่ Oh, nice Apon. bersih-bersih. เวลาแม่ไม่สบายใจนะแม่จะชอบขัดส้วม ขัดเสร็จ แม่ก็ไปกวาดบ้าน Ya, kok digituin, diginiin, di gitu. Ayo sih, Pon, Nggak Pon lu pernah- jangan piss me off ya, Pon ya. Apa gak pernah beresin ini, noda? Asli. Hmm. วันนี้ Apa di? Enak juga nih kamarnya. Gede banget. Iya makanya. Gila. Apakah kamu tidak ingat kamarnya Kong Pop? Gak inget lagi gue. Coba. Tapi biasanya itu tuh kamar ini apa dua gitu kan? Itu cuma setengahnya gitu doang, cuma bisa buat jalan. Nah, iya. Oh, lu gak ingat kamarnya Tantai? Betul sih. Tapi itu lumayan gede juga sih. Itu lumayan gitu. ผมเรียกเหรอเฮ้ยโอเคโซล่า Apa? Oh, Apa arti Pop Mac? makanya apaan? Mac. Galaksi apa? Mm-mm. Apa? Arti Iya tuh. Pop Mac. แม่บอกว่า เวลาเรามีเรื่องเครียดหรือเรื่องกังวลอะไรอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้หายได้ Don't piss me off ya. Don't piss me off. Oh.
langsung dipel gimana sih? จะถูห้องฮะมันต้องกวาดให้เรียบร้อยก่อนสิค่อยถูมันต้องถูก่อนกวาด Hah? Gimana caranya lu pel dulu baru nyapu? ก่อนกวาดไหมมันต้องกวาดก่อนแล้วไม่ถูก็แม่ Kotor dong. Ya aman, ah. Maknya juga nggak bisa bersih-bersih kayak ini. เอางี้ Jadi ตาเนี่ยให้กระพริบตาก่อนเป็นแพ้แล้วก็ต้องทำตามที่วัชนะพูดโอเคอ่ะ Oke, cara yang aneh tapi oke. ใส่กระตา Berarti mereka friends to lover ya? Temenan dulu ya. Iya. Roommate. Roommate. Kalau di Tarutan mah roommate kagak begini ya. ที่มัวแต่ทำอะไรอยู่ maksudnya mau babi. แล้วเด็กน้อยอ่ะมันจะหายเครียดใช่ไหมล่ะ Bisa langsung hilang. Kan ketawa, dibikin ketawa. Nonton lapor Pak biasa gue. Gini ya Pon, gue tahu Dan lo maksud gue ini tuh tusun untuk di stressing Iya. out gitu loh. gini Pon, gue tahu lo nggak mau jadi pacar yang useless gitu ya, lo merasa gagal dan segala macam, tapi ini tuh medical situation gitu loh Pon, lo nggak bisa ngehandle ini kayak Unless ini nggak medical tapi magical. Ya. Iya, dia beneran swap bodies. Dia surat cintanya ke dia. ผมเองคุณรู้ไหม Dulu main. ว่าวันที่กูย้ายเข้าหอวันแรกโคตรกังวลเลยว่าจะเข้ามาปลุกเบรได้หรือเปล่าแต่พอกูได้เจอมึงกูก็รู้เลยว่า Aduh, ไม่ใช่ udah 3 kali kita di sini. ที่กังวล Semua POV. อะไรอยู่ terus aja dari atas, dari drone, dari luar jendela. Nanti kita Abis di ini sini. kita dari luar jendela. Nanti kita pohonnya di luar. Ya. Point of view hantunya berubah. Bener. Dalam ruangan. Ini mulai pissing me off nih. Mulai pissing me off. Kalau dia masih jadi anak kecil lagi, bawa dia ke dokter Apon. Ya, ya nggak apa-apa. Udah tidurin. Saying I love you, saying I love you. Hilang. Lu sih. Lupa dia. Iya. Kabur kemana tuh? Baru sadar. Aduh. Kabur. Ketabrak lagi bahaya. Oke, abis ini dibawa ke rumah sakit yakin gue. Alhamdulillah. Mungkin dia belum terlalu percaya kali ya, yang awal gitu. Dia pikir cuma temporary kali. Betul. Ih, positif thinking banget kita. Aduh, nungguin. มีอะไรวะ Tuh dia balik. มึงทำอะไรตรงนี้อ่ะ Oh, ini solar. What is going on? แล้วรองเท้ามึงก็ไม่ใส่ก็เจ็บเท้าแล้ว Bipolar anjir. Bipolar Dia sebelum ketabrak bipolarnya nggak kedetek. Kayaknya Bukan bipolar. bukan bipolar, double Personality. personality. Personality disorder. Personality disorder. Cinta?
Makanya namanya beda. Soalnya kadang-kadang kalau yang personality disorder, misalnya ada anak kecil itu emang gak nyari menya. Dia emang tinggal sendiri, maksudnya dia Akses aja. eksis gitu. Wah, this is make it complicated more. Wait, really? Nah, so what is going on? Oh my god. Iya, dia punya ini. Double, triple personality, I don't Iya, know. kita belum tahu ya ada berapa. Enggak kan kita udah ngomong gini terus enggak. Enggak deh kayaknya nggak ke situ deh. Enggak sampai episode 2 deh. Udah ada belum sih? Nggak Udah. ada, ini baru. Next week, coba bentar. เป็นไงล่ะครับคุณครูโดนฟันเหรอ Tuh kan? วันนี้โรงเรียนที่สุดใหญ่เขามีเคสครูที่มีอาการแปลกๆอยู่นี่เองมีอาการทางจิตอ่ะ Nah, ผมจะรักษา Oh, dia oh, switch switch gitu coy. Oke. Gara-gara enggak deh, kayaknya bukan personality disorder deh. Terus apa kalau Terus kayak gitu? apa? Masa dia udah dari bareng-bareng dari kuliah nggak tahu kayak gini-gini? Baru keluar kali. Bisa aja dia suppressing gitu loh. Coba apa? Ininya apa? Coba. Bentar ya guys, bingung guys. Let's the first episode ago. We are giving it a go. Oke. Confused as hell. Confused as hell. Awal ya butuh episode 2 nih. Iya, Kawan. coba. Kawan butuh episode nih kawan. Tapi nggak usah spoiler juga sih. Jangan spoiler Jangan ya, jangan spoiler, spoiler. Cuma Di komen. Cuman pengen tahu stage of hope-nya dia si Santa itu apa gitu. Tapi Apa? kalau Is it itu- medical? Is it what? Tapi kalau itu spoiler nggak usah. Nggak usah dibilang, nggak usah di ini. Kasih tahu. Iya. Kasih tahu. Kalau itu Mungkin itu spoiler. plot. Ini. Tapi nanti gue bakal kayak gini terus sih. Selama gue nggak tahu, gue akan kayak kenapa lo nggak bawa ke dokter? Kenapa bukan? Karena walaupun itu bukan brain damage misalnya, lo tetap harus ke dokter. Ini Iya, kenapa iya. ya sama Karena- pacar lo gitu. Tapi maksudnya itu yang make sense untuk dilakukan orang normal. Apa sih? Iya. Paham gak sih? Iya. Gini, oke. Gue tidak akan langsung men-shutdown series ini. Nggak akan gue. Karena kayaknya gue pengen tahu nih sebenarnya ada apa. Gue jadi kesel kepo nih gue. Iya. pengen tahu. Gue pengen tahu ini ada apa. Cuma ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan orang yang tidak dilakukan Apon. Maksudnya gue tahu sebagai karakter Apon tuh merasa useless. Apon merasa dia nggak bisa doing anything, dia tuh useless dan segala macam. Terus dia nggak berani kasih tau orang-orang kalau dia nggak bisa take care of his own boyfriend gitu. Tapi di sini mungkin karena masih ditutup under wraps banget, gue tuh jadi yang kayak pertama kenapa dia nggak ke dokter, kedua kenapa dia nutupin itu dari mamahnya Santa. Oke, kalau dia kayak aduh kok anak gue nggak lu jagain dengan baik sih, dia takut itu fine. Tapi seenggaknya lo tanya, Mel lo kenal San nggak gitu loh maksud Iya. gue. Paham gak sih? What's going on? Then what's going on? Tuh kan, Intan lagi riset guys. Artinya Bentar ya, apa? guys. Confused as fuck. Gak bisa sel. Sama gue tuh sebenarnya tadi sebelum lo bilang kan dia nelfon tuh. Terus lo bilang, "Oh, mungkin dia nggak mau jadi useless sama gue tuh tidak gue tuh belum menangkap kalau dia tuh se-useless apa, ngerti gak sih? Kita sampai ke apa gitu. Oh. Cuma dikasih taunya dia sering telat, dia nggak mau, maksudnya useless tuh sampai nggak bisa hidup sendiri kah? Nggak bisa menjalankan hidup ini sendiri gitu. Menurut gue tadi yang depan itu terlalu cepat. Iya.
Harusnya kita ngikutin dulu dia, oh dia sampai nggak bisa ini, sampai nggak bisa itu gitu. Beneran hero-nya dia di kehidupan itu tuh Solar Iya, gitu. iya. Oke. Fansnya Apon sama Santa tolong jelasin what's going on Tanpa spoiler. tanpa bisa ya? spoiler Bisa tanpa ya? spoiler ya. Gue nggak tahu soalnya kayak gini aja, is it medical Ya. or magical? Pasti betul sih, tapi apa? Itu tuh what happened? What happened? What is the condition? Kayak apa? Multiple Personality disorder. personality disorder. Ya, enggak ini mental disorder kah atau apa? Physical disorder, Ya, brain physical- damage. brain damage, Nah, gitu. kalaupun brain damage apa? Kalau misalnya amnesia berarti kan dia balik ke dia 7 tahun, umur 7 tahun Tahun. dong. Kayak dia lupa tuh berapa puluh tahun lewat. Nah, ini kan dia kayak punya nama nih, nama yang bukan Solar. Apakah itu nickname dia saat kecil atau saat kayak gue nggak tahu ya, mungkin memang si Sun, goblok-goblokannya gue adalah Sun itu memang Santa dulunya, tapi dia tuh mengalami sesuatu yang tragis sampai Iya. dia repress memori dia. Terus abis itu bangun-bangun dia lupa, abis itu dia hidup sebagai Solar. Ngerti gak maksud gue? Betul. Apakah itu? Tapi juga kalau misalnya nih ya, bego-begoan lagi nih. Hah. Dia 7 tahun nih. Dulu dia punya traumatic trauma gitu. Begitu dia bangun, yang dia lakukan adalah harus menyendiri. Ngerti gak lo? Tadi dia terlalu bersemangat, orang 7 tahun itu terlalu bersemangat. Harusnya dia kayak abis bangun finding corner terus diem. Karena kalau dia ternyata punya traumatic Pas. gitu. Atau mungkin 7 tahunnya dia itu sebelum traumatic past. Ngerti gak sih? Jadi misalnya dia umur 7 tahun 2 bulan, dia belum ketemu nih traumatic pastnya dia. Di 7 tahun 6 bulan baru dia ada traumatic past itu. Boleh. Maksud gue, jadi personality-nya si Sun yang sekarang itu sebelum traumatic past-nya terjadi. Tapi tadi dia udah kayak takut gitu. Tapi dia itu kayak menurut gue takut anak-anak, tapi itu juga bukan reaksi anak-anak yang, ngerti gak sih? Ya ngerti. Kayak anak-anak nih bangun, gue di rumah sakit, mak gue mana? Pasti Iya. ada kayak gitu dong. Mak gue mana? Terus masa dia mau kalau dia udah tahu si Aponnya itu stranger buat dia, and then dia ikut Apon pulang. Terus di rumah baru yang kayak, Ya harusnya kan dia nangis gitu. Om penculik. Atau Mei-nya sekarang bukan Mei asli. nah itu maksud gue. Jadi dia waktu umur 7 tahun, dia kena traumatic past. Terus ke rumah sakit, habis itu dia hilang memorinya. Habis itu dia kayak memulai hidup yang baru sama si Mei yang sekarang. Atau si Mei-nya sekarang ingat, guys, help us. Apa gimana? Ayo, Gimana menurut itu? Gimana menurut riset lo? Pada ngomongin kenapa nggak, ini gue ngeliat di My Drama List itu kan ada review kan, pada yang Yang nggak baca novel. pada nanya kenapa si Apon nggak bawa langsung ke Rumah sakit. udah jelas-jelas itu brain damage, Iya. itu kenapa nggak bilang sama nyokapnya juga, itu juga dikasih tahu. Terus mereka tuh masih concern dengan back and forth-nya si Santa itu juga sih. Tapi beberapa yang balesin bilang untuk stay tune di next episode katanya. Iya, kayak plotnya di situ deh. Dia plotnya di situ. Dan itu ini gue ya, bodoh-bodohannya gue. Kayaknya ini deh, dianya besar sama dia kecil sama, cuman kayak namanya aja yang beda. Iya. Santa aja gitu. Yang kecil Sama dia ada Solar. diapain gitu. Heeh. Soalnya katanya kan memori Solar, memang Solar. memori kan bisa di-repress kan katanya. Nah, gue kayaknya mungkin gitu, traumatic past, memori ke repress, bangun-bangun dia menjadi pribadi yang baru, and then ya udah dia hidup sebagai Solar bukan Sun lagi. Overall dulu, Bungsi. Overall, mas ini ya, gue tuh ngerasa masih apa ya, banyak wasting screen, bukan screen, jadi bukan wasting, apa ya, banyak pausing, banyak, tau nggak, banyak dead air gitu loh. Iya, ngerti. Banyak dead air di mana harusnya tuh kayak padet, tapi dia kenapa harus dead air gitu.
Ada Tipikal Iya, JMM. tipikal JMM banget, dead air gitu. Terus yang gue bilang tadi kayak awal-awalnya ngegambarin dia si useless apa tuh kok menurut gue kurang ya. Buat yang nggak baca Gaya nggak novelnya, baca novel ya? maksud gue si useless apa sih dia gitu. Maksudnya begitu kita tahu dia si useless apa, terus nggak ada dia, nah itu dia kan jadi bisa jadi kontras gitu. Dan setakut apa dia kalau orang-orang Iya. tahu dia nggak bisa jagain si Tata. Iya. Maksudnya apakah ada omongan dari luar yang bilang kok lu nggak bisa jagain pacar lo gitu. Iya. Pacarnya do everything for you tapi lu tuh Iya. kayaknya Lo tuh useless banget sih kalau pacar lo, gila lo gitu. maksudnya nggak ada gambaran itu. Apakah nanti nggak tahu sih, menurut gue lebih bagusan di awal. Di awal. Jadi kita tuh Aku setuju. Jadi tuh kita kayak establish kalau ketakutan dia nantinya gitu, ketakutan dia tuh jadi kayak kita bisa oh iya ya dia takut banget nih Iya, iya. sama kehilangan si Solar Dan ini dan gitu. apa kata orang kalau Iya. orang-orang tahu dia nggak bisa jagain si Solar. Gue setuju sama Bunga. Kalau menurut gue justru kenapa kita harus membuat penonton menunggu beberapa episode kalau lu bisa nge-hook penonton, lu seharusnya nge-hook penonton di episode 1 gitu loh. Maksudnya kita kita kesini kita nonton ini tuh bukan sebagai shippernya Apon sama Tata, belum baca novelnya, terus kita waktu nonton trailernya pun bingung sebenarnya gitu, makanya kayak ya udah kita langsung nonton aja episode 1 kayak mana gitu. Dan jadi tuh apa ya, gue berharapnya tuh hook us from the very first episode sih gitu, karena kalau kita nggak mengerti dan banyak bingung kayak gini, untung gue penasaran orangnya ya, untung gue FOMO-an penasaran, jadi kayak kepo aja deh kepo dia. gue kayak itu, kayak gue pasti bakal nonton episode selanjutnya jadinya gitu. Tapi kayak sebagai first episode menurut gue banyak banget hal yang seharusnya ada. Ini kan mereka di establish-nya tuh rutinnya sama dinamika mereka sama anak-anak. Itu yang gede banget di highlight tuh. Sedangkan relationship mereka kita cuma lihat oke, mereka establish relationship, mereka punya rutin dan segala macem, and then kita nggak tahu nih ada cracknya atau enggak gitu. Apa memang kita kelihatan cracknya tuh waktu kecelakaan atau kayak gimana ya? Menurut gue sebagai konsep again, kalau konsep Part D gue Ya. keren lah, mereka tuh keren, eksekusinya mereka sebagai production value tuh keren menurut gue kalau Part D. Makanya warna-warni apa segala macam, karo peletnya jelas banget dari semuanya tuh, menurut gue productionnya dan production desainnya bagus banget menurut gue. Tapi sebagai cerita gue banyak banget nggak ngertinya, makanya gue jadi entah gue bukannya nggak nyaman ya, jadi uneasy aja gitu, kayak harusnya kita nonton dengan enjoy, tapi karena banyak pertanyaan dan banyak dead air dan banyak segala macam, gue jadi apa sih nggak tenang gitu loh gue nontonnya. Nggak tahu nih gimana. Kalau masalah acting, Apon jago. tadi pas Apon jago. dia nelpon emaknya itu udah Jago. Itu dia Cuma jago. masalahnya bagus tapi apa sih, jadi bingung gitu, dia bagus tapi ceritanya begitu gitu. Iya. Ya sih, Sama. posisinya dia Iya. itu di situ. Kayaknya sih problem episode 1 tuh yang ini sih, sama dua karakter ini kita tuh masih detach gitu loh, Betul, nah itu. masih berjarak banget. Jadi ketika masuk ke momen emosional belum dapat feel-nya. Iya. Tapi sih nggak fair juga sih, masih episode 1 juga. Tapi maksud gue itu kayak oke, ini masih episode 1, tapi seharusnya ada hal-hal yang harus di-establish dari episode 1 tapi nggak mereka lakukan gitu. Iya. So sebenarnya kayak kita, untung kita kenal sama Apon sama Santa. Itu. Kalau kita nggak kenal sama mereka nih, Ini orang-orang awam gitu ya. mungkin orang nggak akan lanjutin. Iya. Soalnya menurut gue hooknya itu salah. Tapi Iya. hooknya tuh di yang kayak Anak-anak. enggak, hooknya tuh jadi kayak apa nih jadinya, dia kenapa sih Iya, gitu. iya. Bukan karena kita care sama, Apon. kita cuma pengen tahu sebenarnya Dia kenapa. Enggak, bukan kayak aduh Apun kasihan banget nih gitu, nggak kayak gitu, soalnya nggak ada alasan untuk Iya, kita nggak ada bangunannya nggak ke situ gitu ya. Sebagai konsep gue paham, sebagai establishingnya ini loh, kayaknya kayak detachnya tuh gara-gara itu, kayaknya ada beberapa hal establishingnya tuh yang nggak kena gitu loh. Ngerti nggak sih? Malah tadi yang establishing
temennya childhood friend-nya Lucu banget coy. itu malah bagus. Kita udah tahu dari Lucu awal. banget, coy, itu. Dari awal Jujur. tuh mereka emang maksudnya si siapa namanya? Si Pot Mike itu ngelihat dia tuh sebagai saingan Iya, gitu. Tapi si itunya obvious kan. Terus abis itu yang gue sayangkan adalah dalam satu flashback university-nya Apon sama Tata diulang 3 kali dengan Buat apa ya? cuma kayak POV yang beda gitu, tapi progressionnya nggak ada yang maju. Nggak ada yang menurut maju gua. gitu. Nah itu tuh yang agak. Tapi apakah kita akan lanjut? Iya, untuk tahu what's going on. Gue pengen tahu. Gue mau tahu what's going on. Dan Gitu. gue mau melihat Prot menangis. Yes. Dan Tapi Santa. oke. Plusnya adalah selain production value, actingnya Apon sama Tata bagus menurut gue. Iya. Betul. Menurut gue mereka Dan tadi directing anak-anaknya bukan yang di kelas Santa ya, yang di kelasnya Apon. itu Iya, bagus bagus. banget. Itu bagus banget. susah loh ngedirect anak-anak, tapi untuk jadi kayak chaotic mess, organized chaos gitu tuh bagus itu mereka. Bagus banget. Gitu teman-teman. Gitu. Ya udah, gitu ya. Itu. Kita see you See you next episode next untuk tahu episode. what's going on. Terus komen-komen di bawah. Iya, jelaskan tanpa spoiler ya. Iya, kalau bisa ya. Kalau Ya. bisa. Bye-bye. Dadah.